शुक्रवार को बीदर के पत्रिका भवन में कोमाराम भीमगोंडा कुरुब संघ की ओर से प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें कोमाराम भीमगोंडा कुरुब संघ के कलबुर्गी जिला अध्यक्ष और कलबुर्गी, बीदर और यादगीर के प्रभारी बसवराज शमाड्रिके ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से हवाई अड्डे का नाम चमत्कारी पुरुष महात्मा बोमगुंडेश्वर के नाम पर रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि महात्मा बोमगुंडेश्वर एक महान संत है, जिन्होंने धरती से पानी निकालकर बीदर के लोगों को दिया। भेड़ चराने और काम करके बीदर किले के निर्माण में तन मन से सेवा करने वाले महापुरुष महात्मा बोमगोंडा का जन्म हवाई अड्डे के पास चिदरी गांव में हुआ था। उन्होंने कहा कि इस जिले में गोंड समुदाय के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए अगर बीदर हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा जाए तो बीदर जिले के लोगों को खुशी होगी। और कहा कि आज की युवा पीढ़ी तक महात्मा बोमगुंडेश्वर के इतिहास को पहुंचाना आवश्यक है और इस संदर्भ में बोमगुंडेश्वर के जीवन और उपलब्धियों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रेस मीट में सुरेश मालेगाय हलिकेट उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಂಖ್ಯೆಪಳ್ಳಿಯ ಆದಿವಾಸಿ ಗೊಂಡ ಸಮುದಾಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಆಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಜಾಮರ ವಿರುದ್ಧ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ, ಭೂಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕೋಮರಾಮ್ ಭೀಮಗೌಡ. ಯಾವ ಒಂದು ನಿಜಾಮನ ಒಂದು ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ, ಯಾವ ಒಂದು ಗೊಂಡ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಬ್ಬಳಿಕೆಯನ್ನು, ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಆ ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋಮರಾಮ್ ಭೀಮಗೌಡ. ಆ ಕೋಮರಾಮ್ ಭೀಮಗೌಡನ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1935ರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರಾಣಿ ಈ ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಹೋರಾಟದ ಫಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೋಮರಾಮ್ ಭೀಮಗೌಡನ ಹೋರಾಟದ ಫಲ. ಅದರ ದುರ್ದೈವ 1977ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಜಿ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಇತ್ತು. 1976ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಡರಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುರುಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂದರೆ ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂಡರೇ ಕುರುಬರು, ಕುರುಬರೇ ಗೊಂಡರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೋಮರಾಮ್ ಭೀಮಗೌಡ ಕುರುಬ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಅಜೆಂಡಾ. ಇಷ್ಟು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾನ್ಯರೇ. ನಾನು 4 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಗೊಂಡ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಗೊಂಡ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ